یہ پروگرام جو ہے پاکستان کا نیوکلیر نہ یہ میرا ہے نہ یہ کابینہ کے آنریبل ممبرز کا ہے. یہ پاکستان کے 24 کروڑ یہ عوام کا یہ پروگرام ہے. اس کے اوپر کوئی قطعاً کمپرومائز نہیں ہوگا. اٹ از جسٹ ڈیٹرنس, نتھنگ ایلس. اٹس اے پروگرام ٹو ڈیفینڈ پاکستان, نیشنل ڈیفینس کمپلیکس اور دوسری جو اینٹیز ہیں ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ایٹمی پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. پاکستان کا ایٹمی پروگرام 24 کروڑ عوام کا ہے. ملک کا دفاعی نظام جارحیت کے لیے نہیں, دفاع کے لیے ہے. نیشنل ڈیفنس کمپلیکس اور دیگر اداروں پر پابندی کا کوئی جواز نہیں. پاکستان کے خلاف مذموم سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. چند ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا. دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. کرم میں جب قتل و غارت گری ہو رہی تھی اس وقت اسلام آباد پر چڑھائی کی جا رہی تھی. وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو. یقین ہے تحریک انصاف سے بات چیت میں ایسا حل نکلے گا جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہوگا. مذاکرات کا مقصد یہی ہے کہ ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے تابع کریں. کسی کی نیت پر شک نہیں. امید ہے کہ دونوں کمیٹیاں ملکی مفاد میں بہترین فیصلے کریں گی. وزیر اعظم پرعزم. ہماری پہلی میٹنگ بھی ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے تابع کریں. میں کسی کی نیت کو پر شک نہیں کرتا. مجھے پوری امید ہے کہ دونوں پارٹیاں پاکستان کے بہترین مفاد میں پاکستان کو امن اور استحکام دیں. پاکستان کا میزائل پروگرام پر امریکہ کو دو ٹوک جواب. میزائل پروگرام پر امریکی پابندیاں غیر قانونی اور ناانصافی پر مبنی قرار. امریکی پابندیوں سے پاکستان کے دفاع اور دفاعی فیصلوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کے میزائل پروگرام سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں. خطے میں میزائل سسٹم اور جوہری ٹیکنالوجی کی دوڑ بھارت نے شروع کی. بڑی طاقتوں کو بھارت کے خلاف قوم اٹھانا چاہیے. پاکستان کی سیکیورٹی کا فیصلہ پاکستانی قوم کرے گی. پاکستان پر ماضی میں بھی بہت سی پابندیاں لگیں. ہم نے اپنی سیکیورٹی پر توجہ مرکوز رکھی. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ. امریکہ کا پاکستان میں ملٹری کورٹس میں 25 مجرموں کو سزا پر اظہار تشویش. 9 مئی مظاہروں میں فوجی ٹریبونل سے سزاؤں پر تشویش ہے. پاکستانی حکام آئین میں درج منصفانہ ٹرائل کا احترام کریں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ. ملٹری کورٹ سے فیصلے پاکستانی قوانین کے تحت کیے گئے. 9 مئی کے مجرمان کی سزاؤں سے متعلق بیانات پر پاکستان کا جواب. پاکستان انسانی حقوق کے متعلق بین الاقوامی ذمہ داریوں پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے. پاکستانی قوانین عالمی انسانی حقوق کے قانون سے ہم آہنگ ہے. انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ اور تحفظ کی ضمانت دی گئی. پاکستانی قانون میں اعلیٰ عدالتوں کے ذریعے نظر ثانی کی شقیں موجود ہیں. ترجمان دفتر خارجہ. وفاقی کابینہ کا اپوزیشن کے ساتھ مذاکراتی عمل کے آغاز کا خیر مقدم. کابینہ نے ملک کو ٹریک پر لانے کے لیے اپوزیشن کا مثبت کردار ناگزیر قرار دے دیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. اہم قومی امور, ملک کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ. کابینہ کا سیکورٹی اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج تحسین. وفاقی کابینہ کا قومی سلامتی کو ہر حال میں ملحوظ خاطر رکھنے پر زور. مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کے حوالے سے پر امید ہوں. سمجھتے ہیں مذاکرات جلد از جلد ختم ہو. مذاکراتی کمیٹیوں کا پہلا اجلاس ابتدائی اور غیر رسمی تھا. مذاکرات کے اگلے دور میں مطالبات تحریری طور پر حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھے گئے. بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات پر بریفنگ دی ہے. بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات ٹائم فریم میں مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے. کوشش کرنی چاہیے سارے مسائل کا حل ضرور نکل آئیں. چیئرمین پی ٹی آئی برسر گوہر کی ڈیلا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. سیاست میں حصہ لیا یا لے رہے ہیں سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل کلیئر ہے نا. جب ایک کا ہوگا تو سب کا ہوگا. مجھے تو یہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے بھی خبر کھود رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کے مقدمے, لوگوں کے مسائل حل ہوں. تبدیلی آنے والی ہے. 1-1.5 مہینے سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے. خان صاحب رہا ہوں گے. عمران خان صاحب کو رہا کر کے جناب ہاؤس اریسٹ میں کر دیں. یہ میں تو مشورہ دوں گا خان صاحب کو کہ یہ تجویز پر نہیں عمل کریں.
जिन लोगों ने सियासत में हिस्सा लिया सबका ट्रायल होना चाहिए, एक का मिलिट्री ट्रायल होगा तो सबका होना चाहिए। ये अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहे हैं। बातचीत साहिब इक़्तिदार से होती है, साहिब हुकूमत से नहीं जो मुक़्तदर हों। चाहते हैं मुल्क में सालिसी हो, मामलात का हल निकले। मुज़ाकरात में जिसे होना चाहिए था वो ज़मानतें कराने में मसरूफ़ था। हमारा सारा वक्त मुकदमात में ज़मानतें कराने में लग जाता है। तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए हैं। बानी को दूर रखने के जमहूरियत को तबाह किया गया। ज़्यादा लंबी बात नहीं, 1.5-2 माह में बानी पीटीआई रिहा होंगे। बानी को मशवरा दूंगा, हाउस अरेस्ट वाली तजवीज़ पर अमल ना करें। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया टॉक। हमारी लीडरशिप है वर्कर, उनको रिहा किया जाए। हम रिहाई का मतलब नहीं है कि हम कोई रियायत मांग रहे हैं, क्योंकि एक इलीगल और एक इंतकाम की बुनियाद पे इन्होंने ये सारी केसेस बनाए हैं। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। 9 मई का और 26 नवंबर का जो वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर जो है ना सीनियर तरीन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है ना जुडिशल इंक्वायरी हो। मुज़ाकरात के हवाले से किसी से गारंटी नहीं मांगी, अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। बानी पीटीआई और सियासी वर्कर्स को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, आइन से बालातर फैसले होंगे तो अवाम कहाँ जाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक। फार्म 47 वाली हुकूमत है, मजबूरी में बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। इलेक्शन पर तहकीकात और नए इलेक्शन कराना भी हमारा मुतालबा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। एक मजबूरी के तहत हम लोग ये नेगोशिएशंस कर रहे हैं। मजबूरी क्या है कि इस वक्त आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो गवर्नमेंट में फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। ये एक हकीकत है। 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन और हमारी जो इलेक्शन जो हमारा हुआ था 8 फरवरी का, उसके ऊपर भी एक क्लियर कट कमीशन या फिर उस पर तहकीकात और फ्रेश इलेक्शंस, ये हमारी डिमांड्स हैं। तो मिलिट्री कोर्ट उठ के जुडिशरी जो एक सतून है उसका फंक्शन नहीं उठा सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू इंटरचेंज अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। 42 रोज़ में अंडरपास की तामीर एक नया रिकॉर्ड है। शब रोज़ मेहनत करने से ही कौमें तरक्की करते हैं। फ्लाईओवर मुकम्मल होने से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ट्रैफिक मसाइल ख़त्म होंगे। इंशाल्लाह इसी रफ्तार से तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने की जानिब अहम कदम। कराची के साहिल पर 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल पहुंच गई है। ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल 2 अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंड दस्तियाब होगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 केबल से 8 टेराबाइट्स बैंड दस्तियाब है। इंटरनेट स्पीड तेज़ होगी। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की रफ्तार बढ़ेगी। ट्रांसवर्ल्ड के तहत फ्रांसीसी कंपनी की जानिब से केबल बिछाने का काम जारी है। पंजाब में पावर शेयरिंग। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ उमूर पर मुत्तफिक। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की अहम बैठक। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 7 जनवरी तक वक्त मांग लिया। खैर-ज़काली कमेटी के क़याम का ऐलान। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए एक बार फिर TORs तय। नून लीग इत्तेहादी हुकूमत के मामलात आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो वाज़े कर दे, हम अपना आइंदा का अमल खुद तय कर लेंगे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके मामलात आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग नून का जवाब। रहीम खान और मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियों की सरबराही पीपल्स पार्टी को देने पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को मुसावी फंड्स देने पर भी इत्तफाक। ज़िले सतह पर मुख्तलिफ कमेटियों में पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी दी जाएगी। दोनों जमातें मुत्तफिक। पोस्टिंग ट्रांसफ़र में भी पीपल्स पार्टी से मुशावरत पर इत्तफाक। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं। इजलास में गुफ्तगू। PTI अब लाइन पर आ गई। देर से आए मगर दुरुस्त आए। अपोजिशन का मुज़ाकरात में शामिल होना खुशाइंद है। सियासी मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। सानिया 9 मई में मुलविस मुलजमों को अपनी सजा भुगतना पड़ेगी।
नहीं चाहते सियासतदानों के सियासी मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चलें। अगर रियासती इदारों की तनसीबात पर तोड़ फोड़ होगी तो केस उनकी ही अदालत में चलेंगे। मुआशी इस्तेहकाम में SIFC का अहम किरदार है। सरमायाकारी के हवाले से सरप्राइज के ऐलान पर पाकिस्तान नए दौर में दाखिल होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। एक सियासी जमात दुश्मन का बयानिया लेकर चल रही है। मेरी जमात मुल्क को जोड़ने की बात कर रही है, सबको दावत दे रहे हैं कि बैठें, मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गवर्नर हाउस में महाजिर कल्चर डे की तकरीब से खिताब। महाजिर इस मुल्क के वारिस हैं, हमें वफादारी के किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। महाजिरों के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सका, जो बनाते हैं वही चला सकते हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। चेक पोस्ट दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र बनाई गई। सिक्योरिटी इदारों का काम है अमन व अमान को बेहतर बनाएं। कोर कमांडर से चेक पोस्टों के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान असम्बली के इजलास से खिताब। वज़ीर आला बलोचिस्तान से सनाउल अज़हरी, अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और दीगर की मुलाकात। बलोचिस्तान की सियासी और समाजी सूरत हाल, अमन व अमान और अवामी फलाह बहबूद पर तबादला ख्याल। अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात को बार आवर बनाने पर इत्तफाक। धुंध में रास्ते गुम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 रशकी से बुरहान तक बंद की गई। मोटरवे M3 समुद्री से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M4 गोजरा से मुल्तान तक धुंध के बाइस बंद है। मोटरवे M5 मुल्तान से रोड़ी तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम। ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। ड्राइवर्स को फोक्स लाइट इस्तेमाल करने का मशवरा।